আমি খুব গৌৰৱেৰে ঘোষণা কৰিব খুজিছোঁ সন্মানীয় ভূপেশ বাঘেল ডাঙৰীয়া, বন্ধু তিৰ্কী ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। আমি আসাম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ মিডিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ আৰু প্ৰথমেই আদৰণি ভাষণ দিবৰ কাৰণে মই সন্মানীয় গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। আজি মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা কাৰ্যালয়ত ভিতৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এই সংবাদমেলত উপস্থিত থকা ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী, জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী ইনচাৰ্জ পঞ্জাব আৰু AICC ছিনিয়ৰ অবজাৰ্ভাৰ ইনচাৰ্জ আছাম মাননীয় ভূপেশ বাঘেল ডাঙৰীয়া, উপস্থিত থকা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী বন্ধু তিৰ্কী ডাঙৰীয়া, AICC ছিনিয়ৰ অবজাৰ্ভাৰ ইনচাৰ্জ আছাম, আৰু আমাৰ লগত উপস্থিত থকা বিধায়িনী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া, সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া, AICC সম্পাদক বিকাশ উপাধ্যায় ডাঙৰীয়া, পৃথ্বীৰাজ সাথে ডাঙৰীয়া, মনোজ চৌহান ডাঙৰীয়া, উপস্থিত থকা আমাৰ বিধায়কসকল শিৱামণি বৰা ডাঙৰীয়ানী, নুৰুল হুদা ডাঙৰীয়া, ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱা ডাঙৰীয়া, আব্দুল ৰাহিম আহমদ ডাঙৰীয়া, আব্দুল বাটেন খাণ্ডেকাৰ ডাঙৰীয়া, চৌহান আলী চৰকাৰ ডাঙৰীয়া, ডক্টৰ আসিফ নজাৰ ডাঙৰীয়া আৰু উপস্থিত থকা সাংবাদিক বন্ধুসকল, প্ৰথমতে পলমকে হ'লেও ভোগালী বিহুৰ ওলগ যাচিলোঁ, ইংৰাজী নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰোঁ। আমাৰ বাবে যথেষ্ট গৌৰৱৰ কথা যে আমাৰ দলৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই অসমৰ ৰাইজৰ যে বেদনা আৰু যে আশা, যে পৰৱৰ্তী সময়ত বিজেপি চৰকাৰ পৰাজিত কৰি কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব লাগে, যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে। সেইকাৰণে স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ চেয়াৰপাৰ্চন প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়ানী দায়িত্ব লৈছে আৰু ছিনিয়ৰ অবজাৰ্ভাৰ হিচাপে ভূপেশ বাঘেল ডাঙৰীয়া, বন্ধু তিৰ্কী ডাঙৰীয়া আৰু DK শিৱকুমাৰ ডাঙৰীয়া আমাক সুপৰামৰ্শ দিবলৈ আগবঢ়াই দিছে। আৰু পৰৱৰ্তী দিনত তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ৰাজ্যত, ঝাৰখণ্ডৰ ভিতৰত, ছত্তীশগড়ৰ ভিতৰত, কৰ্ণাটকৰ ভিতৰত কেনেদৰে মানুহক শিক্ষা ক্ষেত্ৰত, চিকিৎসা ক্ষেত্ৰত, কৃষি ক্ষেত্ৰত, ভূমি আইনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে সহায় কৰিছে আমি যথেষ্ট শিকিবলৈ এটা সুযোগ पाऊँ। तो जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आदरणीय भूपेश बघेल जी ने किसानों की, विभिन्न जन समुदाय की मदद की और बदलाव लाया, जिस प्रकार से झारखंड में आदिवासी भाइयों को उनका हक मिल रहा है और उसमें कांग्रेस पार्टी का जो योगदान है, और जिस प्रकार से कर्नाटक में वहाँ की सरकार महिलाओं, युवाओं और छोटे लघु उद्योग पे काम कर रही है, हमारे तीनों ऑब्जर्वर से हमें बहुत कुछ सीखने का एक सुविधा मिलेगा। हम बहुत ही खुशनसीब हैं कि ये तीनों हमारे साथ हैं। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा। आज हमारे बीच में भूपेश बघेल जी विशेष रूप से आप सबको संबोधित करेंगे। मैं এতিয়া মাননীয় ভূপেশ বাঘেল ডাঙৰীয়া সাংবাদিকসকলক সম্বোধন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। भूपेश बघेल जी। नमस्कार, सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूं। और अभी हमारे युवा और ऊर्जावान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोगोई जी ने आपको संबोधित किया। मेरे साथ आदरणीय सीनियर ऑब्जर्वर तिर्की साहब,
विधायक दल के नेता आदरणीय सेकिया साहब, साठी जी, चौहान जी, विकास उपाध्याय जी और देश में सर्वाधिक मत से जीतने वाले लोकसभा हमारे रिबुल हुसैन जी, सभी हमारे विधायकगण, उपस्थित हमारे मीडिया सेल के चेयरमैन और सभी साथीगण, सभी पत्रकारों का मैं फिर से स्वागत करता हूँ। आदरणीय साथियों, दुनिया में आसाम की अपनी पहचान है, अलग पहचान। चाय के लिए जाना जाता है, राइनोसारस के नाम से जाना जाता है, आसाम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, बिहू नृत्य, विशिष्ट नृत्य शैली और समृद्ध आसाम की संस्कृति, यहाँ के जो गमछा, जब भी कोई मेहमान आते हैं उसे गमछा पहनाया जाता है, एक समृद्ध संस्कृति के नाम से आसाम को जाना जाता है। यहाँ महान गायक भूपेन हजारिका, खगेन महंता, जुबिन गर्ग के लिए भी जानते हैं। माँ कामाख्या के नाम से जाना जाता है, पूरी दुनिया भर के लोग आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि अब इस प्रदेश को एक अभद्र, दुष्ट और भ्रष्ट मुख्यमंत्री के नाम से पहचान बनी है, जो बेहद दुर्भाग्यजनक बात है। असम को कर्ज में डुबा दिया गया है और ये हम सब के लिए बहुत ही दुखद है। आदरणीय साथियों, 2021 में भी मैं आया था चुनाव में, ऑब्जर्वर बनाया गया था एआईसीसी की तरफ से, मुकुल वासनिक जी और मैं यहाँ आए। उस समय बड़ी चर्चा थी सिंडिकेट की बड़ी चर्चा। तो सर्वानंद सोनेवाल को मैंने नाम दिया था सिंडिकेट आनंद। मैंने कहा तो समय सिंडिकेट आनंद। अब सिंडिकेट बहुत छोटा हो गया है। अभी हेमंता विश्व शर्मा के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ है, इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं कि वो सिंडिकेट बहुत छोटा लगने लगा। हालांकि सिंडिकेट अभी भी चल रहा है। हेमंत इतने दुष्ट और अभद्र कि असम के जो भद्र और सीधे साधे लोग हैं उसकी छवि खराब करने लगा। एक बहुत पहले पत्रकार वार्ता हुई थी और उसको आदरणीय अमित शाह जी ने लिया था 2014 के बाद, जब हेमंता विश्व शर्मा पे बहुत भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, शारदा चिट फंड की, और फिर एक और लुइस बर्जर की घटना के बारे में बड़ी चर्चा हुई थी। भाजपा बड़े बड़े आरोप लगाए थे, भ्रष्टतम व्यक्ति है, लेकिन वो भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुलने वाले पहले व्यक्ति होंगे जो हेमंता विश्व शर्मा जो धुलाई किए, उसके बाद भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में जब शामिल हुए और अमित शाह जी ने पत्रकार वार्ता लिया तो आप में से ही एक पत्रकार ने पूछ लिया कि हेमंता विश्व शर्मा के बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आपने आरोप लगाए थे, अब शामिल हो गए हैं, अब भ्रष्ट है या नहीं है? अब वो भ्रष्ट है या नहीं है? अमित शाह जी ने कहा ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, ये सवाल पूछे नहीं जाते। और तब से लेकर अब तक भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए और हमारे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी को कहना पड़ा कि देश के भ्रष्टतम मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा।
आदरणीय साथियों, एक उदाहरण, एकलौता सबूत वाला उदाहरण, 2006 में इनकी संपत्ति निर्वाचन आयोग ने 1 करोड़, फिर 11 में बढ़ के 3 करोड़, फिर 16 में संपत्ति 6 करोड़, अब 2021 में बढ़ के 17 करोड़। कहाँ 1 करोड़ की संपत्ति 17 करोड़ हो गया। ये जो सबूत वाला है। और वैसे उसके संपत्ति बहुत कई गुना बढ़ा हुआ है। पूरे असम में चर्चा है हेमंता विश्व शर्मा के और उसकी धर्म पत्नी रिंकी भुइयां की बड़ी चर्चा। किसी भी जिले में चले जाइएगा, जो महत्वपूर्ण जो जमीन है सब उन्हीं की। और इतने सब्सिडी लेने के काम मुख्यमंत्री की पत्नी ने, मंत्रियों की पत्नियों ने पूरा आसाम की संपत्ति हड़पने का काम किया है इन्होंने। छूट लेने का काम, चाय बागान की जमीन व्यवसायिक उपयोग की छूट। देखिए किस प्रकार से शासन षड्यंत्र करती है और अपने लाभ के लिए कानून में, नियमों में बदलाव करती है कि चाय बागान की जमीन है उसे व्यवसायिक, उसके उपयोग, व्यवसायिक उपयोग के लिए छूट दी गई। लोगों को तब समझ नहीं आया, लेकिन जब चाय बागान की जमीन में मुख्यमंत्री की पत्नी ने आलीशान रिसोर्ट बना लिया और एलिफेंट कॉरिडोर के भी नियमों में बदलाव किया गया, तब लोगों को समझ आया कि ये किसके लिए बदलाव किया गया। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, खड़ा किया गया। ये स्थिति। और रिंकी भुइयां जी की 5 साल में माजुली में, कामरूप में, गुवाहाटी में, नौगांव में, गोलाघाट में, करबी में भारी जमीन जायदाद बना लिया। कोई हिसाब किताब नहीं कितनी संपत्ति इन्होंने बनानी। छठी अनुसूची वाले भी इलाके में पैसों में भारी हेरफेर की खबर आ रही है। सिंडिकेट जिस तरह से चल रहा है उसे हर महीना सैकड़ों करोड़ रुपया का घालमेल हो रहा है। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, ये डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, राज्य में भाजपा की सरकार, और ये जो भाजपा की सरकार का जो अंत है वो हेमंत ही करेगा। भाजपा की सरकार अंत का कारण हेमंत ही बनेगा। इतने भ्रष्टाचार किए, इतने गुंडागर्दी और कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद लाचार। इसका लेकिन मैं कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार का पूरा हिसाब किताब लिया जाए। आदरणीय साथियों, तिर्की साहब को मैं आमंत्रित करता हूं, वो आपको संबोधित करेंगे, उसके बाद आपके जो सवाल हैं वो लिया जाए। सभी साथियों को जोहार। आदरणीय भूपेश बघेल जी, पीसीसी के हमारे गौरव गोगोई जी, शौकिया जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित विधायकगण और हमारे प्रेस के मित्रों, हमारे सीनियर ऑब्जर्वर और विशेषकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जो अपने कार्यों के द्वारा जाने जाते हैं पूरे देश में, और जिस तरह से विस्तार पूर्वक आप लोगों को पूरी चीज़ों को जानकारी दी, ये बिल्कुल ये बात पूरे देश जानती है कि असम की एक अपनी विशेषताएं हैं, और उन विशेषताओं के बारे में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आप लोगों को विस्तार पूर्वक बनाया, चाहे बिहू के बारे में हो, चाहे यहाँ के आबो हवा और संस्कृति और परंपरा के बारे में। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आज जिस तरह असम में हिटलर की तरह शासन चला रहे हैं हेमंत बिस्वा जी, और यहाँ के विशेषकर
वैसे लोगों का, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, ओबीसी हो, किसान, छात्र वर्ग को उनके हक अधिकार से वंचित कर दिया जा रहा है। एक तो देश में 2 हिटलर आपके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एक अमित शाह जी हैं, और उसी का चेला हिटलर साहिब यहाँ पर है आपका हेमंत बिस्वा। और भ्रष्टाचार में जिस तरह से डूबा हुआ है, मैं आज सुबह आया, कुछ लोगों से बात कर रहा था ऐसे ही चाय की दुकान पर। लोगों में मन बना चुका है कि आने वाले दिन में उखाड़ फेंकने के लिए पूरा अंदर अंदर लोगों का सोच पड़ते जा रहा है। और इस भ्रष्टाचारी सरकार को किसी भी हालात में इस बार आसम की जनता उसको दोबारा मौका नहीं देगी। अब रही बात कि हम यहाँ पर सीनियर ऑब्जर्वर हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के और कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री पीके शिवकुमार जी, हम आने वाले दिन में हम इस सरकार के जो आसम के हेमंत विश्वास की सरकार के कारनामा को जनता के बीच में ले जाएंगे और जनता को पूरे उनके कारनामा को बताएंगे। चाहे आपका जमीन का मामला हो, चाहे पट्टा का मामला हो, चाहे आपका आदिवासी सूची में शामिल होने का मामला, और ऐसे कई एक मामले हैं। इनको लगातार इन दिनों हम यहाँ पर रह करके हम लोग जनता के बीच में हम लोग जाएंगे और हम संकल्प लेंगे कि किसी भी हालात में इस बार की लड़ाई आर पार की लड़ाई है। इस बार की लड़ाई आर पार की लड़ाई है और हर हालात में हम कांग्रेस पार्टी उखाड़ के फेंकेगी और इसके लिए हम आने वाले दिन में कई तरह की रणनीतियाँ बनाएंगे। धन्यवाद। अब आपकी तरफ से कोई सवाल हमारे किसी भी नेता से? कोई सवाल? भूपेश जी, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेसन और बेस्ट विशेष असम के जॉब के लिए। जी धन्यवाद। तो आप बड़े समय से पॉलिटिक्स में है, तो आप अलायंस पॉलिटिक्स का जो इम्पोर्टेंस है वो जानते हैं शायद। तो असम में आप देखेंगे कि 2014 से एक ट्रेंड है कि अपोजिशन वोट का डिवीजन, अपोजिशन वोट का जो डिवीजन है वो बार बार रूलिंग पार्टी को मिल रहा है। तो वो लास्ट बाई इलेक्शन में भी वो रिफ्लेक्ट हुआ। सर, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो इस बार ऑपोजिशन वोट डिवीजन ना हो, यूनाइटेड होके रहे, इसके लिए कांग्रेस का स्ट्रेटेजी क्या है? और प्लस मैं जोड़ना चाहता हूं कि गौरव गोगोई ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं कि 100 सीट पे कांग्रेस कंटेस्ट करेगा और कांग्रेस का मेन वुड बी पार्टनर अखिल गोगोई जी पूरा कैंपेन कर रहा है और कांग्रेस को ही बीजेपी के जैसे अटैक कर रहा है। तो इस माहौल में अलायंस और इंडिजीनियस सारे पार्टियों को लेकर अखिल गोगोई, लुलिन गोगोई, कांग्रेस का क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, समान विचारधारा वाले जितने भी जो क्षेत्रीय दल है उनके साथ बातचीत ऑलरेडी चल रही है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी वो जो स्वरूप है गठबंधन का वो सामने आएगा। আমাৰ মিডিয়া বন্ধুসকলে বা বেলেগ আমাৰ ৰাজনৈতিক বিৰোধীসকলে যিমানে আমাৰ মাজত এনেধৰণৰ কিছুমান প্ৰশ্নৰ যোগেদি যিমানে চেষ্টা কিয় নকৰক আমাৰ বিৰোধী দলৰ একতাৰ মাজত কিবা এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিবলৈ মই বিনম্ৰভাৱে কৈছোঁ, মিত্ৰতা হ'ব হ'ব হ'ব। এতিয়া মই য'ত যোৱাকালি য'ৰ পৰা আহিলোঁ গোৱালপাৰা, এতিয়া তাতে বিজেপি দলৰ এতিয়া তাতে কিবা ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে ৰাভা জোঁটৰ লগত হ'ব নে নহ'ব। অলপ দিন পিছত আমি যামগৈ BTR-লৈ, তাতে ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে UPPৰ লগত হ'ব নে BPF লগত হ'ব নে দুয়োজন লগত কেনেকৈ হ'ব। আৰু আজি অলপ দিন আগত আমি উজনি অসমত আছিলোঁ, ক'ৰবাত অগপ বিজেপি ফ্ৰেণ্ডলি ফাইট হ'ব নেকি? অগপ মানুহবোৰ নিজৰ টিকেট লৈ কিমান নিশ্চিত হৈ আছে
এইখিনিও আমি খবৰ পাওঁ तो सर मैं बोल रहा हूँ कि जितना भी ऐसे सवाल आए हमारा अलायंस होगा और बीजेपी के उनके शिविर में ऐसे बहुत आज उनके बीच में सवाल आ रहे हैं कि अगर हिमंत बिश्वा शर्मा जी से टिकट लेना है तो पहले सर्बानंद सोनोवाल जी को बदनाम करना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले हिमंत बिश्व शर्मा डांगरिया निजे सर्बानंद सोनोवाल डांगरिया कार्यकलाप बदनाम करिले जे সেই সময়ত কেলেংকাৰী হৈছিল। তো এইটো আমি কি ইংগিত লৈছোঁ? তাৰ পিছত ডিব্ৰুগড়ত আমি দেখা পালোঁ যে ডিব্ৰুগড় জিলা কংগ্ৰেছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নামটো লোৱা নাই। এইটো কি দৃষ্টিৰে আমি চাওঁ? আৰু পিছত গৈ আমি দেখিলোঁ মৰিয়নীত কেলেণ্ডাৰ বিতৰণ কৰোঁতে সৰ্বানন্দ ডাঙৰীয়া চেহেৰাই নাই। চ' সেইকাৰণে মই বাৰম্বাৰ কওঁ তেওঁলোকৰ মাজত যি আন্তৰিক সংঘাত তাতকৈতো আমি 4 গুণ আমাৰ ভাল হৈ আছে, 4 গুণ আমাৰ ভাল হৈ আছে। চ' সেইকাৰণে একো ইয়াত বেছি চিন্তা কৰিব লাগে মই নাভাবোঁ আৰু তেওঁলোকৰ মাজত বেছি চিন্তা কৰাৰ প্ৰশ্ন আছে মই ভাবোঁ। Baghel sir, you have been a man known for throughout organization. Last time also when you were here, you did a lot of civil mobilization. So we'll see the return of all this ahead of elections. Will you use your last tested formula or there will be something new for this time? देखिए उस समय जो ब्रह्मपुत्र में 5 साल में बहुत सारे पानी बह चुका है और नए तरीके से चुनाव लड़ना है। नया नेतृत्व हमको मिला है। सेकिया जी अनुभवी हैं और करुण जी गौरव गोगोई जी बिल्कुल नौजवानों के प्रतिनिधित्व करने वाले नेता हैं। तो दोनों का सम्मिश्रण लेके हम लोग चल रहे हैं और निश्चित रूप से इस समय नए तेवर में हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और उनका विश्वास हासिल करेंगे। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰশ্নটো আছিলে সন্মুখত যেহেতু ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন আহি আছে, এখন আপোনালোকে খেলিব পৰাৰ অৱকাশ আছে, গতিকে সেই সন্দৰ্ভত কিবা চিন্তা চৰ্চা আলোচনা কৰা হৈছে? যোৱা ৰাজ্যসভা সময়তো আমি দেখিলোঁ অংকটো জিকাবলৈ হ'লেতো UDF লগত মিত্ৰতা কৰিব লাগিব। তো আমিতো এবাৰ স্পষ্ট ক'লোঁ যে UDF দলৰ লগত আমাৰ মিত্ৰতা আমাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই। সেই স্থিতিটো আজিও অটল আৰু সেইকাৰণে মই নেদেখোঁ যে অংকটো কেনেকৈ মিলে। বিজেপি দলৰ মাজত এতিয়া যদিও কিছুমান বিধায়ক বিজেপি এৰো হৈছে, অগপ এৰো হৈছে, তেওঁলোকৰ অলপ মানে আমাৰ লগত কৈ আছে কথাবোৰ যে নাপালে আমি জপিয়াই আপোনালোক ওচৰত আহিম, কিন্তু খোলাকৈ তেওঁলোকে আমাৰ লগত মুকলিকৈ আমাৰ লগত বহা নাই। তো সেইকাৰণে আমি ৱেইট এণ্ড ৱাচ আমি চাই আছোঁ। এতিয়া সেইখিনিয়ে কথা আমি ক'ব পাৰোঁ। সভাপতি ডাঙৰীয়া, ষ্টেট 5 নম্বৰ এটা অনুষ্ঠানে কৰা সমীক্ষা অনুসৰি শেহতীয়াকৈ আপোনাৰ জনপ্ৰিয়তা সংখ্যালঘু এলেকাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 79% আৰু বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ 9%। গতিকে ইয়াৰ আঁৰত কি বুলি ভাবে? সংখ্যালঘু এলেকাত আপোনাৰ যিটো জনপ্ৰিয়তা 79% আপোনাৰ দেখিব পোৱা গৈছে। চাওক, এনেকুৱা বহুত ছাৰ্ভে থাকে। মই নিজৰ যোৰহাট লোকসভা সময়ত ছাৰ্ভে দেখিছিলোঁ যে মই 3 লাখ ভোটৰ মাৰ্জিনৰ পৰা মই পৰাজিত হ'ম আৰু এনেকুৱা ঢেৰ ছাৰ্ভে দিল্লীলৈ গৈছিলে। তো সেইকাৰণে মই এটাই ছাৰ্ভেৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰোঁ, জনসাধাৰণৰ ছাৰ্ভে। আৰু জনসাধাৰণ যিদৰে আমাৰ মাজত আহিছে এই কথাটো নিশ্চিত যে ভূপেশ বাঘেল ডাঙৰীয়া কোৱাৰ দৰে যে আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰিছোঁ যে অসমৰ মান পৰিচয় আছে, অসমৰ স্বাভিমান আছে, অসমৰ ইতিহাস আছে, আমাৰ এটা সংস্কৃতি আছে, আমাৰ এটা আইডেণ্টিটি আছে, যি লৈ আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। আৰু আজিৰ তাৰিখত তাৰ বিপৰীত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আজি কামখিনি কৰি আছে। আৰু আজি অসমৰ ভিতৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ভ্ৰষ্টাচাৰী শাসন, অভদ্ৰ কথাবোৰ লৈ আৰু ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ লৈ সমগ্ৰ ভাৰতৰ ভিতৰত চৰ্চা, যাৰ বাবে আমি অপমানিত হৈছোঁ অসমীয়া মানুহবোৰ। আৰু সেইকাৰণে আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি পিছ পৰি গৈছোঁ। তো ৰাইজে বিচাৰে
যে এইখন চৰকাৰৰ পতন হওক, নতুন বৰ অসম আমি সকলোৱে হাতত হাত ধৰি আমি গঢ় দিবলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ, এই চবৰ ওপৰতে মোৰ বিশ্বাস আছে। গৌৰৱ ডাঙৰীয়া, আপোনাক এটা সুধিব বিচাৰিছোঁ। কাজিৰঙা এলিভেটেড কৰিডৰৰ ওপৰত আপুনি সিদিনা এটা মন্তব্য দিছিলে, তাক লৈ বিজেপিৰ বিভিন্ন নেতা বা মন্ত্ৰী বিধায়কে সমালোচনা কৰা দেখা গৈছে সামাজিক মাধ্যমত, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? কৰিবই, মইতো পইণ্টত ধৰিলোঁ। মই কি ক'লোঁ যে এই ধৰণৰ কৰিডৰ ফ্লাইঅভাৰ হ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী অলপ পকেট মানি পায়, মইতো পইণ্টত ধৰি দিলোঁ। সেইকাৰণে তেওঁলোকে অলপ জঁপিয়াইছে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মূল কাম কি? অদৰকাৰী ডাঙৰ ডাঙৰ ফ্লাইঅভাৰ বনোৱা, PWD হৈ গুজৰাটৰ, আন্ধ্ৰাৰ বা নিজৰ আশে পাশে যিখিনি ভাল তেখেতক ঠিকা দিয়া, তো তেওঁতো বিচাৰিবই আৰু বিচাৰিব। কিন্তু কাজিৰঙাৰ আজি তাত সমস্যা কি? যে জীৱ জন্তু বিচাৰে হাইলেণ্ড, বানপানী সময়ত যথেষ্ট হাইলেণ্ডবোৰ ধ্বংস হ'ল। জীৱ জন্তু বিচাৰে গছ গাছনি। এতিয়া কাৰ্বি পাহাৰ, গোটেই পাহাৰটো নষ্ট কৰি হাতীবোৰ খাবলৈ তাত একো গছ নাই, সেইকাৰণে বেলেগ বেলেগ ঠাইত যাবলগীয়া হৈছে। যদি পইচা আছে, এই যে হাতী ট্ৰেইনৰ যে এক্সিডেণ্ট হয় সেইটো ৰখাবলৈ কাৰণে কিবা এটা কৰক। তো সেইকাৰণে আমি যিটো পইণ্টত ধৰিলোঁ যে এয়া হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ফ্লাইঅভাৰ এলিভেটেড কৰিডৰ অলপ পকেট মানি সময় এটা সুযোগ, তাৰ বাবে তেওঁলোকে মোক অলপ বেয়া কৰিছে। Hello. I hope I have not missed it since I was caught in a big traffic rush because of the application process going on in Rajiv Bhavan. It shows something. I have been suffering for the last 2 days, but that's all right. Sorry. I don't know if I had missed and you have spoken about it earlier. What would be the Congress's main poll agenda or poll plan for this elections? अभी इसके बारे में बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको जानकारी दी जाएगी, क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या हमारा एजेंडा होगा, इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस इतना है। মোৰ প্ৰশ্নটো গৌৰৱ ডাঙৰীয়ালৈ আছিলে। যিহেতু আপুনি কৈছে মিত্ৰতা হ'বই, তেনে ক্ষেত্ৰত বিশেষ মানে 126টা সমষ্টি আমাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ। তাৰ মাজত জালুকবাৰী সমষ্টি যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী সমষ্টি আৰু দিছপুৰ সমষ্টিটো আপোনালোকে মিত্ৰ দলক এৰিব নে আপোনালোকে নিজেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাব? এইখিনি কথা আপোনালোকৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত কেনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ? আপুনি অলপ বেলেগকৈ মোক সুধিলে মই ক'ব পাৰিম, কিন্তু কেমেৰাৰ সন্মুখত কোন ক'ত খেলিব, কোন ক'ত দিম, সেইটো ক'লে কেনেকৈ হ'ব? অলপ কিছুমান কথা গোপন ৰাখিব লাগিব, হয়নে নহয়? মোৰ প্ৰশ্ন গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়ালৈ। 2021 চনৰ যি নিৰ্বাচন আছিলে তাত যথেষ্ট সক্ৰিয় দেখিবলৈ গৈছিলে জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আচলতে তেখেতক ইমান সক্ৰিয় দেখিবলৈ পোৱা নাই। ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এই কথা আচলতে ওলাই আছে, সামাজিক মাধ্যমতে হওক বা কিছু মাধ্যমত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াৰ মাজত আচলতে কিছু মতানৈক্য হৈছে অথবা শীতলী যুদ্ধ হৈ আছে, কিমান দূৰ সত্য? মই কৈছোঁ এয়া হ'ল আপোনালোকৰ মাজত অপপ্ৰচাৰ, কিন্তু বাস্তৱত আমি কি দেখা পাইছোঁ? সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ চেহেৰা নাই, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নাম নাই। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যিজন জাতি মাতি ভেটি কথা কৈ আহিলে, আজিৰ তাৰিখত চাৰিওফালে ফ্লাইঅভাৰত আমি যি বৰ্ডিংবোৰ দেখিছোঁ, ক'তো সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নামেই নাই। তো যি বাস্তৱ কথা সেইখিনি আমি চাই আছোঁ, আৰু এইখিনি কথা লুকাবলৈ কাৰণে অলপ ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ বিৰোধী শিবিৰৰ পৰা উত্থাপন হয়। আমি সকলোৱে জানো যে আজিৰ তাৰিখত যদি শীতল নহয় গৰম যুদ্ধ, আজিৰ তাৰিখত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কণ্ডিশ্যন বান্ধি ৰাখি থৈছে। যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক কাষ চাপিবলৈ বিচাৰে, প্ৰথমে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক সমালোচনা কৰে, আৰু সেই কামটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই নিজে আৰম্ভ কৰিলে। নিজে ক'লে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া কাৰ্যকালত কেলেংকাৰী হ'ল, যাৰ ফলত যেতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক প্ৰশ্ন কৰা গ'ল তেতিয়া তেওঁ একো ক'ব নোৱাৰিলে। हम पहली बार देखे सर कि भाजपा के यहाँ पे वर्तमान मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री है, और वर्तमान का मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा खुद बोल रहा है कि सर्बानंद सोनोवाल के दिन में भ्रष्टाचारी हुआ। मतलब इतना आपस में उनका लड़ाई झगड़ा,
और फिर जब मीडिया के लोगों ने सोनोवाल जी से पूछा कि हिमंत जी ने तो ऐसा कहा, तब तो वो मौन रह गए। तो ये है वास्तविक यहाँ पे एक दोनों के बीच में कुछ अनबन है, ये सब पता है। और हाग्रामा महिलारी डांगरिया किमान तेखेतर लगत आछे মই ক'ব নোৱাৰো। हाग्रामा महिलारी डांगरिया जी दरे আজি যেনেকে কয় না আমাৰ हिंदी में मुहावरा है कटे पे नमक छिड़कना। तो তেওঁ मुख्यमंत्री सन्मुखत प्रधानमंत्री मोदी डांगरिया सन्मुखत सरकारे जब लाख लाख टका खरच करिले ताते তেওঁ बुझाई दिले जे किय बीजेपी दलर जुआ बिटियार निर्वाचन फलाफल सर्बानंद सोनोवाल डांगरियार तुलनात बेया हल किय कि बीजेपी दले बिटियार अंचल जिदरे प्रस्ताव दिছিল प्रतिश्रुति दिছিল তেওঁলোকে ৰাখিব পৰা নাই। तो এইটো হল বাস্তৱ যে আমি চাই আছো। ইয়াৰ ওপৰত মোৰ বেছি বিশ্বাস আছে। তো যদি আপোনালোকে আমি হেক কৰিবলৈ বিচাৰো, এইখিনি কথা যে আমি ফাদিল কৰিবলৈ বিচাৰো, এইখিনি কথা আমি ৰাইজৰ মাজত লৈ যাবলৈ বিচাৰো, আৰু আমি যে ৰাইজৰ মাজত লৈ যাবলৈ বিচাৰো তাৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া শংকিত। আৰু সেই কাৰণে এতিয়া অৰ্ডাৰ কি দিলে, আজি তেওঁলোকে মই এটা কপি পাইছো, সঁচা হয়নে নহয়, গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম ডিৰেক্টৰ অফ ইনফৰমেশ্যন এণ্ড পাব্লিক ৰিলেশ্যনছ প্ৰত্যেক জিলা উপায়ুক্ত চিঠি সহকাৰে লিখিছে সাবজেক্ট support for statewide outdoor publicity campaign of government of Assam। जो তেওঁলোকে লিখিছে যে যিসকল DIPR লগত এম্পেনেল হৈ থকা এজেন্সি আছে তাত চৰকাৰে যি প্ৰচাৰ কৰাটো বিচাৰে সেইখিনি লগাবই লাগিব, আমাৰ ইয়াত একো আপত্তি নাই। কিন্তু তাৰ ওপৰত আৰু এটা কথা লিখিছে যে যিসকল এজেন্সি যি DIPR লগত এম্পেনেল হোৱা নাই তেওঁলোকক বাধ্যমূলক কৰাই চৰকাৰী কণ্টেণ্ট লগাব লাগিব। লিখা আছে এই চিঠি ভিতৰত, each and every rented hoarding unipole space within the respective district is required to be mounted with DIPR creatives for the government of Assam's publicity campaign. Certain outdoor branding agencies not empaneled with DIPR Assam refuse to allot their rented hoarding unipole space to the agencies empaneled with government of Assam. Such actions lead to obstruction of vital information. You are to ensure no hindrance occurs during the present campaign, and you are requested to designate a senior officer from your office. तो যদি ইমানে জনপ্ৰিয় তো আমাৰ নিজৰ যে আমি প্ৰচাৰ কৰিবলৈ বিচাৰো মুখ্যমন্ত্ৰী কেলেংকাৰী লৈ ইমান ভয় কিয় কৰে? এই কাৰণে ভয় কৰে যে ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক নিবিচাৰে, আৰু যাৰ ফলত এতিয়া প্ৰচাৰো কৰিবলৈ আমাক বাধা প্ৰদান কৰিবলৈ বিচাৰে, আৰু সাধাৰণ মানুহক ভোটদান দিওঁতে এটা বাধা প্ৰদান কৰিবলৈ বিচাৰিছে। বিভিন্ন সমষ্টিত এতিয়া মানুহক বিভিন্ন নিজৰ পাৰ্টি BLA যোগেদি বা মানুহৰ ওপৰত হেঁচা দি আমাৰ অসমৰ মানুহৰ নাম ভোটৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰিবলৈ বিচাৰে। আমাৰ বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ থাকিল যে এজনো ভাৰতীয় নাগৰিকৰ ভোট দিয়া অধিকাৰৰ পৰা ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া বঞ্চিত নকৰে। ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া উচিত সময় দি যি আমাৰ ভাৰতীয় নাগৰিক যিসকলক তেওঁলোকক কিবা কাৰণত ৰিজেক্ট কৰা গৈছে তেওঁলোকক নিজৰ ক্লেইমছ ৰাখিবলৈ উপযুক্ত সময় আৰু উপযুক্ত সুবিধা দিব লাগিব। আমাৰ প্ৰাক্তন প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া, আমাৰ সাংসদ ৰকবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া বিভিন্ন সময়ত এইখিনি কথা উত্থাপন কৰিছে যে কেনেদৰে চৰকাৰী BLA ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি 2-3 দিনৰ ভিতৰতে 5,000-6,000 কমপ্লেইণ্ট শুনি তেওঁলোকে ৰায় দিব লাগিব। কেনেকৈ হ'ব? এটা প্ৰক্ৰিয়া থাকে, এটা সময় ল'ব লাগে।
ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতো ডক্টৰে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন নিদিয়ে দৰৱৰ আৰু এতিয়া চৰকাৰী বিলৰ ওপৰত হেঁচা দিয়া গৈছে যে তোমালোকে আমি যি লিষ্ট দিছোঁ সেই লিষ্টৰ পৰা মানুহৰ নাম কৰ্তন কৰা এই ধৰণৰ চৰকাৰী বিলৰ ওপৰত হেঁচা দিয়াটো আমি গৰিহণা দিছোঁ বংগালত উত্তৰ প্ৰদেশত এনেকুৱা বহুত বিএলঅ ছুইচাইড কৰিবলৈ হ'ল ইমান তেওঁলোকৰ প্ৰেছাৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত দিলে আমি নিবিচাৰোঁ যে অসমৰ ভিতৰত এনেকুৱা বংগাল আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ দৰে এটা পৰিস্থিতি হওক তো উপযুক্ত সময় আৰু গোটেই ব্যৱস্থাটো হ'ব লাগে যাৰ ফলত আমাৰ বিএলঅ বাবে বিভিন্ন দলৰ বিএলএ সকলৰ বাবে আৰু সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে সুবিধাজনক সময় আৰু সুবিধাজনক ব্যৱস্থা কৰাটো আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে অহা কাইলৈৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে এটা সাৰ্কুলাৰ দিছোঁ आने वाले दिन से कल से हमारा अलग अलग जोनल कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाला है नतुन बर असम शीर्षक आमार कर्मी सभा आमी विभिन्न ठाईत पातिबले गई आছো आहा काइলৈ आमार हावड़ाघाट एलएसीत हब तात आमार हिल्स डिस्ट्रिक्टर पर बेसिभाग मानुह उपस्थित থাকিব परहि 22 तारिखे मराणत हब তাত আমাৰ উজনি অসমৰ বেছিভাগ মানুহ তাত উপস্থিত থাকিব কৰ্মীখিনি 23 তাৰিখত উত্তৰ অসমৰ কেন্দ্ৰ কৰি বিহিপুৰীয়াত হ'ব 24 তাৰিখে মধ্য অসম কেন্দ্ৰ কৰি ৰংগিয়া বা কমলপুৰত হ'ব তাৰ পিছত আমি 2 দিনৰ গ্যাপ লৈছো 27 তাৰিখে 27 আমি নামনি অসম কেন্দ্ৰ কৰি আমি অভয়াপুৰীত আমি কৰিবলৈ বিচাৰো আৰু 28 তাৰিখে বাৰাক কেন্দ্ৰ কৰি আমি কাছাৰ ডিস্ট্ৰিক্টত আমি কৰিবলৈ যাবলৈ আগবাঢ়ি গৈছো यह होल हमार प्रोग्राम अब हमने एक ये जो स्लोगन है हमारा नया नतुन बर असम एयालो एटा म्यूजिक भिडिओ आमी गीतটো অলপ দিন আগতে মুকলি কৰিলো আজি মিউজিক ভিডিওটো আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি মুকলি কৰিবলৈ বিচাৰো আমি ইয়াতে বহি থাকো নেকি তো তাৰ পিছত মিউজিক ভিডিও মুকলি কৰাৰ পিছত আজি আমাৰ নতুন বৰ অসম ওয়াল পেইন্টিং डिजिटल वॉल पेंटिंग आमी कार्यालय आमार मानवेंद्र वर्मा कार्यालय सन्मुखत आमी मुकली करीम अभी हम जो नतुन बर असम का जो संगीत और वीडियो है उसको हम प्रकाशित करने वाले हैं और बाहर जो नतुन बर असम का जो हमारा वॉल पेंटिंग है उसको भी आज हम ऑफिशियली हम रिलीज करेंगे अब मैं आप सब लोग का ध्यान एलईडी स्क्रीन की तरफ आकर्षित करता हूँ
ধন্যবাদ। এই গানটো হ'ল অসমীয়া মই বৰ অসমৰ। এতিয়া আমি বাহিৰত যে ৱাল পেইণ্টিং আছে তাত লৈ গৈ আছোঁ।